حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. Puasi sangli libasin pamuji serta penglagui ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian salawat dan salam kapangmu sing kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Puas dinding tu mga kamaasan si kami mulia sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasab kita ni adu kabiaksahan sing kita ni ahad adaw sabtu pangati si hamba upeng mga kitab maalok siya paakidah awakan tumaalok mapagtawhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na kitab tawhid amo tiap-tiap biha ini amo ni pagpangadyon si kita niyo kitab sinanggo Imam Taqula ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dengan sebab yan nakaawag na kita niyo pagkabtangan si pagpaktulan si kitabin niya kabtangan niya baba man haqqaqa at-tawhidah dakhala al-jannata bighayri hisab. Pengajian si kita hadong ini supat na si pengajian si nakauno tungod pakalabihan si tawhid. Imakna si pengajian si kita niyo hadong ini amo na hindi siyo-siyo in maparaktos niya doon kaniya agin hawawaran niya in pagtawid matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong baskan niya dakhala al-jannah papasuhon siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala palaw sinsurukan apagsuot niya palaw sinsurukan bighayri hisab away doon na pag-hisab kanin way na pag-hisab sabab mga kamaasan na in pagsuot palaw sinsurukan bukod sa ula-ula biyasin pagsuot sin kita palaw sin pastipok bang dihadun niya awak po kita mag-apply kita paginangan ano na maginangkaw ha mga office, maginangkaw ha mga school, maginangkaw ha ano na bukod ula-ula magsuot na o mga requirements magpamayon ka bihan bang inhinang hadun niya kasan niya ngandun niya mahunit ka si hasil sumod ko maginang aparit ka bukod ula-ula mag-school pa ka malukay kita mag-school bukod sa unang katahon na kaupay ng nagmamaktoy engineering at tawakan nursing bukod tawakan may nang pumaktoy na biadahan sa pagsuot palang susunod labi ng ayat music pangingkasan niya nga doon niya maunit ka si hasilo ba't balik ka din suway kita lumaway kasigpitan lumaway kasaba lumaway panalas biadahan sa pagsuot palang susunod sa kalabihan si mga sila na ng hikmatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang nila
bang nagmanyatakan nila pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, papasurong sila sin Allah palawag sin surga away na paghisap. Sawabi pagsud palawag sin surga, mataod lawayan sin kita. Yung pensirat mustaqim, magkitay kita hasirat. Mataod lawayan sin kita. Bis kung amal ibadat na isawon pa kita. Pag kita makasud palawag sin surga, sa yung mga sila matatan nanawid patuhan, di na sila isawon Allah. Di na bistahon. Di na kaw asuhon, di na isawon in mga sila matatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makasud magtutoy pala sa suluhan Allahu Akbar. Amo yan in kalabihan simpag si tawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akar na diyan na siya magkasagpot kita yung nagkauna. In pagsuot pa lang sa suluha, mga kamaasan na mo, nabahagi na ito. In nanawin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Awak mo sila sumod pa lang sa suluha, nabahagi na ito. Sumasa, nakasumod sila magtuitoy pa lang sa suluha. Adin na sila hisabon. Diretso pa lang sa suluha, di na sila hisabon. Sila na yung mga tiniya, mga bariman, matan, in panawin patuhan, amo in panawin wala siya, kaya simpukan, kaya sawan, kaya lang mo kayan, simpagsampot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kaya aibulan, kaya lang mo kayan, yung pag-ibadat nila, si kakahinang bid'ah, bihad. Wala ding mga maasiyat na hinang nila, buat malingkan kaya pagtawatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yan, tuhad daw kiyama, in papasuro sin Allah palog sin sulga, hadik na sila bistahun, hadik na sila hisawun Allah. Bisan sadyain kita, amulong niya, makasuot na ko magtoy pahinang, hadik na ko lumaway kang padiritso, uy, di ba? Makuyag kita. Makuyag kita. Suway ta amo to. Pambiyan di kita makasuot palog sin sulga, amun di na kita usin sa ulo, diri ko palog sin sulga Allah. Naku, no kita makasud pulang susuha, hadin na kita hisabon, pabila, di mayaw, di panaw, di kita pa. Di mayaw na sampurna, kawayaan si Tuhan, iwan sila bini. Amo yan yung mga sila, na nawit matan, amuin, na sampurna nila yung panawit pa Allah, wala sila nagsakto, simurin sakto, dakula, iwan sila masibig. Iwan, nakalayo sila rin nakakahin ng bid'ah, sarta uwi undi nga mga maksiyat na hinang nilabot malimkan kaya pagtawatan nila. Hindi karawa, awan mga sila nanawin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana awan din nga mga maksiyat, wala nila na awan kasampurnaan si pagtawin patuhan. Nakahinang sila maksiyat, wala nila kaya pagtawatan pa Allah. Adlaw kiyama, di sila magtuloy makasud palang sisulkan sa palawayon na sila rin apinar ka jahannam. Bima na lanuan na sila. Lanuan na sila. Ini at tudi sila magtuloy makasud palang sisulkan. Ilaway na sila palang sinarka. Sa papagwak na sila sin Allah ding halong sinarka. Ini at to asawag sin kalabbi hasin pagtawid ang pangatayan nila. Allah. Amo yan. Pang inanawid patuhan nakapagmaksiyat, nakapagmaksiyat pa Allah, wala sila kaya pagtawatan, yakpakan sila sing kamatay, wala sila nakapagsakot, sa nakahinang sila maksiyat, haadlaw kiyamat dua, sumasa nakapapasurong sila Allah ta'ala, sila palaw sa sulga, inatulaway rin ang kalabihan si Tuhan, sumasa nakahiluon na sila palaw sa narka, ini at tulaway rin ang kaadilan si Tuhan sa papasurong na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala palaw sa sulga. Amo yan, in aqidah sin ahli sunnati wal jama'ah Muhammad. Amo yan. Dahil nga sawab yan, bang kita mga suho, biya diin na ito masampung na ipagtawid magtan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya diin. Amuin, bang tasiya na sampurna na impanawid ta patuhan, impagtuhan ta, na sampurna ta impagtuhan patuhan, amun di na kita hisahon, biya diin. Laway rin atong parkana. Laway rin atong parkana. Karena in pag nagsaksising kita patuhan,
Iban pag nagsaksisik kita si sabuna tulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daak niya nung nato ini masampurna. Amuin pang nato siya nasampurna. Nagmanyatakan di kato. Ikasunod ta palang sa suha hadi na kita bistahod. Lawari nga tupar ka. Ikaisa niya. Tawkus syirki saghirihi wa kabirihi. Suway ta mo na tinggalan yung pagsakot. Tinggalan pagsirik. Sibo na yung pagsakot ipagsirik na kula iban si manak. Yung pagsakot sa lakulak. Besi magtawakkal kita maduwa indeng ha Allah. Mangayon kita pamaduwa indeng ha Allah. Bihan. Pagsakot sirik siwi-siwi. Besi pakita kita. Mangadji pakita kita. Magpuasa. Parumugtog, magsadak ka, pakita kita supaya bantugon, pati sadak ka walong imtawin. Bihan, riya ibihan to sa kuto sibi-sibi. Na, yung mga tao bihan, amuin, magsadak ka na pakita kita supaya sa bantugon. Atawakan, nagsasakuto patuhan, na di nila madawhat, nasakunta kain, na di magmanatakan doon kanilang panawin patuhan, habi ang kurang pusinahantang. Tao bang siya mawaya masampurna ng pagtuhan niya doon kaniya suway natinggalan ni pagsakot si Ude malak iba si manak. Amo yan. Wa hadha ahammul umur allati yuhaqqiqu biha al-muslimu tawhidahu. Amo ini kaunahan sin kita para usul agin hawa barat. Amo ini suway ipagtuhan di ka tumakos di ikat. Ilumayo kita rin na pagsakuto patuhan. Siyuk dahil maas lagi ba si mana. Ini karwa amo na ijtinabul bid'ah kulliha. Amo na paglayo si kita nyo rin kakahinang bid'ah. Siyuk dahil bid'ah. Ikawa si kita nyo rin haagama bid'ah kufriyah. Atawakan iwan sing bid'ah bukun sa kufur. Karena bid'ah na ba ang inagdua? Aun bid'ah ikaw ta rin ha agam Islam. Aun di sa bid'ah dit ikaw din ha agam Islam. Di nga sawab bening katan di ba iwan sin bid'ah. Amun hinang ba gusiya kapag agama suway ta siya layo. Siwuda bid'ah malakbo iwan sin bid'ah sibi-sibi. Anganihin siya hinang bago kapag agama subay na sa layuan supaya kita makaagat dahil nga mga jumlahan haddaw qiyamah amo ipapasunod sin Allah Ta'ala pala sa surah haddaw qiyamah hadith na sila bisabot Allah. Amo yan ini katunya amo na intarku dhunubi wal ma'asi pagtinggal sin maksiat dosa ba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Akarna kita niyo mga kamahasan naman. Di ba kita masalamat ng hadusan di? Di kita masalamat ng hadusan. Sawag kita hanganin kita manusia, magkasa, magkalaw. Magpakahinang kita doon sa patuhan. Bukun kita, biyasing ka na binabihan. Amuin, salamat sila ng hadusan. Salamat sila ng hadusan. Salaw sing kaiwan ng ulama, yung ka na binabihan, bang dahil hado sa siwi-siwi na kamauman magpakahinang siya. Bihan. Sa na, bang sila magpakahinang inyan to, pagtawatan nila magtuy-tuy, pagpatumtuman sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Dahil nga sawab yan, kita niyo, bardo sa kita niyo patuhan. Labi luwa, zaman tayo ni, kumakoreng haway mo, bisan sa hindi na kau kumaraw, bayo mo, alaw, cellphone sadya, magkahinang na kita doon sa bato. Di nga sawab yan, na bangkitan nyo mawaya, amoy madawhat na to, biyasin na sagot na to, kain na, suway kita nyo lumayo ting hapag, maksiyat, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuno kita makahinang maksiyat, suway kita mag-us-us, magtawad, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Nabi Nato Ibrahim alayhi salatu wassalam long sinallahu Subhanahu wa Ta'ala amo ini susuntuan si kita dito. Susuntuan na pagtauhid.
susuntuan si kita niya pagtuhan na Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Parman sin Allah suratul Nahl ayat hanggang kuskawaan. Sa wunatu daw sin Allah ta'ala in Nabi Natu Ibrahim alaihi salatu wassalam ummah kaunan ni ummah in ummah nabahagi nagdua biya nasin akin nato in ummah nabahagi siya nagdua ummatul ijabah iban sin ummatul da'wah in ummah dua pang masagbutin ummat dua rin maksudnya ummatul ijabah iban sin ummatul da'wah ummat nakatatay man na sin da'wah biya katutan yun ni halam sin masjid nakatatay man na kita sin panawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagtawag sin biya kato ummatul ijabah nakatatay man na sin da'wah panawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karuan ni ummah amun na yun ummatul da'wah amun katan sin ummah ini manusia katan sin manusia ini amun in ummatul da'wah afwan amun in mga sila wala pa nakatatay masin da'wah in ummatul da'wah amun mga sila dada'wahan wala pa nakatatay masin nuno sin da'wah bisin panawag-tawag bisin mga sila bisin mga Christian Yahudi Majusi iban sin mga Buddhism iban sin mga uno-uno na amun in mga wala pa sila nakatatay masin da'wah na in ummat dunhayni in kauna sin Nabi Natu Ibrahim alaihi salatu wassalam in siya imam aagaran sin kita suntuan Allahu Akbar dong sin Allah Ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan sabuna to din Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam aagaran sin kita Allahu Akbar aagaran imana imaksud sin ummah dua imma na sin ummah dun haydi aagaran sikit pakarayawan pakarayawan amo yan dengan sabab yan in Nabi Natu Ibrahim alaihi salatu wassalam angkan na sinahin ng ummah amun aagaran sikit agar na insiya qanitan lillah imma na sin qanitan law sin mga sila ulama ay annahu kung sin mga sila ulama insiya na patitaatun pa Allah subhanahu wa ta'ala patitaatun pa Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Ibrahim wala din nga mga inang niya dumadlaw Allahu Akbar nagtataat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala angkan na siya natawag ummah aagaran sing kita pag-ibadah aagaran sing kita pakarayawan hanifan lima layo din nga pagsakot pa Allah subhanahu wa ta'ala walam yakun minal musyrikin sarta bukod siya din nga mga jumlahan si magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan sifat sin Nabi Natu Ibrahim alaihi salatu wassalam para masun Allah subhanahu wa ta'ala walladhina hum bi rabbihim la yushrikun sifat sin mga sila beriman nanawin pa Allah subhanahu wa ta'ala patuhan nila di sila magsakot di nila haybulan lamukayan pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan di nga sawab yan in kita nyo mawaya amo in masampurna na to maunin magmanyatakan di katin pagtuhan sing kita pagtuhan suway kita nyo lumayo di nga pagsakot pa Allah subhanahu wa ta'ala in uupihan si kita pag-ibadat pagtawid amo ni Nabi Natu Ibrahim alaihi salatu wassalam amo yan di nga sawab yan bang natuyat to diniya nahinang in katatan yan to limayo kita rin pagsakot pa Allah subhanahu wa ta'ala at tanto na makaakat kita rin ang mga jumlahan hindi na sila isawuna at lobiyam in maana sin ayat nasagot na to hay doon in Allah Ta'ala
sifat ni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bangkit mga suho, kunin sifat si Nabi Ibrahim. May kita nyo dia aksin Allah paaka si Nabi Ibrahim. Ittabi' millata Ibrahim hanifa. Agad kau maumpaaka si Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita nyo naraat kita nyo magad paaka si Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. In Allah Ta'ala sifat ni Nabi Ibrahim alam si Quran aupat sifat dahil masawag yan naraat kita makan kita kaniya susuntuan siya pag-ibadat pakarayawan so si upat sifat na lang si Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikay sa sifat annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi in siya na aagaran si kita pakarayawan aagaran si kita pakarayawan manang purnai sin kasabar iban sin pangahagat gawin pa Allah subhanahu wa ta'ala bangin tao pati sabarun patuhan sarta pati kahagarun yung pangahagat niya gawin pa Allah ta'ala na mahasil niya in kudwa imama aagaran upihan mapatut na siya upihan na pag-aagama Allah subhanahu wa ta'ala akarna bangin tao pati sa barun sarta yung pangahagat niya gawin pa Allah inakidan niya mas sarayaw-rayaw sarta pangahagat gawin pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto mahasil niya in susuntuan mahinang siya bukting ang mga susuntuan maun kapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inabi na Ibrahim suntuan siya pag-agap sawab naranin doon kasabar iban sin pangahagat kawun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karon niya sifat sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillahi azza wa jalla. In Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pati bukaun patuh Allahu akbar pati bukaun mima Nabi lawiin kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda siya nagpamawamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala na nagtataat siya uno-uno inhinang sin Allah uno-uno dia akan kanya sin Allah kahagaron niya uno-uno iliyangan kanya sin Allah layuan niya bisanin ama niya sawabin ama sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na bukod Muslim bukod magsusumba barhala sa na asawab sin panawid niya patuhan sawab sin pangahagan niya kawpot wala siya narasin ama niya paaga masin ama niya wala sa na sawab sin pagsabar niya diba sin pangahagan niya kawpot wala siya nakaagad haaga masin ama niya magsumba barhala sa in siya nakawato papagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tini unday nga mga kanabihan ni ama nila tinya bukod sa Muslim biya de sa kato aun kay banan mga ulama na tubihaon mga balik Islam tinya in anak nila ulama sa kamawmuhan ni ama nila Christian biha kana hidayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala aun sabyan in ama iban sin ina Muslim sa in kamawmuhan bisan palongta Muslimin ina ama sa in anak tabiyaon nabiya wala nangangadji na makasusan bang in ina ama Christian sakalin anak nagamal ibadat o sakalin in ama Muslim in ina Muslim in anak wala nag-ibadat nabiya palayo suya tabiya mga daling kamaasa kakitaan natin mga balik Islam in ama nila di sila payagan mag-ibadat bisa din sumud pa kami Islam pagamalan sila sa asawag sila kahubot sila pangahagat nila patuhan kusog sila pamawpog nila patuhan Allah sa nabisang pabiya kasigpitan sila halong simbay nila di nila kakausang butasan nila kami sa mabing balik Islam kamawmuhan bisa na pagkaon na lombay nila masigpit sa wakaong pagkaon tabiya yung bawi halong simbay nila nabiya masigpit yung kamawmuhan pagamalang pa sila si Maas makaajay yung bihatwa makaajay sa na makaajay amunin ina mo ama mo Muslim di kaulamon mag-ibadat di kaulamon mangadto sa kalit ibisan ko mag-ibadat
Ana makaajay bibihan. Amon di bisan ka wala mon mag-ibadah, inamo ka na mo Muslim. Amo yan di makaajay. Di na makaajay balik Islam, pagamalan sin ama ni mag-ibadah dito. Sa makaajay bangin iban sin ama ni, langon na siya mangaji, langon na siya mag-ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Dengan sebab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khashi'an muti'an matita'an pa Allah subhanahu wa ta'ala serta mudawiman ala ibadatillah azza wa jalla. Wa idun ting ang mga lubiban sa adlaw buat malaikat nag-ibadat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katusifat si Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu kana mu'ridan 'ani syirki. Lima layo siya dengan pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala serta imaharap siya papagtawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat sifat si Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bu'duhu 'ani syirki wa mufarakatuhu lil musyrikin. Layo niya dahil pagsakuto iban lima layo siya dahil magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim disampa maas niya liyayuan niya atasan siya minig ding hakauman niya minig siya rin alawman si maas niya asawang si pamukbuk niya daakan si Allah subhanahu wa ta'ala supaya sadya maautuhon kanimatan pagtuhan matan pagtawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan dengan sabab yan abiyahanin sifat si Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na suntuan siya singkitan niyo papag-ibadat labi luwa papagtawid pa Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu parman sin Allah sa bunal po aun na kaniyo para kan suntuan sarayaw-rayaw. Oy nasa rayo-rayo suntuan singkam. Amo na in suntuan, amo na in Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Suntuan singkitan yung apag-ibadat pakarayawa labi luwa kapagtawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Dengan sabab yan in makawan ang pangadyan kahinamusan. Makawan ang pangadyan mga limawayan to. Kahukuan niya muna in pangadyan makawan na fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makawan na pangadyan biya kalagbihan sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalagbihan sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. In Ibrahim alaihi salatu wassalam abul anbiya ama sing kanabihan. Ama sing kanabihan. Iwan abul muwahhidin ama sinanaw bin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Dengan sawab yan, in Nabi Ibrahim nakabidda siya. Dengan kaiwanan kanabihan. Nakabidda siya. Sawab, in kanabihan, nagbibidda-bidda din sila kata. Biyada sila sahabat, nagbibidda-bidda darajat nila. Biyadahan sabing Quran. In Quran, bukun saon sama siwu kata. In suratul Ikhlas, bukum biasin suratul Kafirun, bukum. Nagbibidda-bidda darajat nila. Amo inin aqidah sin ahli sunnati wal jamaah. Taib, ini karama kawasin kita ni al-ibtidaa bihi fi hadhihi as-sifat al-'azimah. Na suway kita makan hasifat sin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amo nasagdud kaina tinipatitaat pa Allah serta na insiya tiniya suntuan sa rayaw-rayaw suntuan pakarayawan iwan lima layo nga pagsakuto nanawin pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan lima layo nga syirik serta lima layo nga magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kato pangadya makawasin kita niyo amo na in bayan sifati allati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Tiniya pagpatarang si nga sifat amuin sifat
labay rin kaniya, magmanyatakan di ka ating pagtawid magtanpa Allah. Masampurna sing kita niyo, makomplete sing kita niyo, in matan pagtawid patuhan, amuin mahinang siya sawak, mahinang sawak, siya ikasud na ito palang siya suruha, adik na kita niyo bistahon sin Allah, haadlaw niya. Masagbut tara, bang ilain taon sin pasurun sin Allah Ta'ala palang siya suruha, adik na sila isaw. Sambil piyanganan tuon si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indas yun naman, mga mano siya, amoy haadlaw kiyama, di na sila isawon, di na sila bistahon. Sa dirito na sila palaw si suruha. Masagot tara, pangadji ang balik, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupan, amo na inujubul ibtiadi ani syirki wal musyriki wal bara'ati minal musyrikin. Amo na ikawajib sin paglayo ay kapagsakot. Iban sin magsasakot. Yan na kamukamasan at turong. Pagin kita nyo lumayo din nga basura. Lumayo din nga sakit. Buka ka sadya masakit. Suway lari din ay buka sin kita nyo din nga pagsakot patunan. So wag may ita, ikalarak sin ang malibad. Ikalarak sin ibadat sin kita nyo. Ikapapas sin karayawan na to. Amuin siyan dalan sin kita nyo ikuhaw ni Barsin Habdi. Siyan dalan sin kita nyo uno-uno na. Sawab mga kamaasan na mo bilang bulan sa manyuntiyo. In aqida sin ahli sunnah umut pakarayawan. In usulul thawa masyrutatun bi syurutil qabul wa ittifa'il mawani. Tumtuman niyo. Bukod sa ini nagpuasa na kita. Kapag puasa ta, may salang mo sa karayawan mahasilkan. Sawab lipat ng lipat. Lawiluwa bang kita nakahinang, yugdan kita sindon si Lailatul Qadar, nakapag-ibadat kita. Labiring hangi bulan karayawan na. Khairu min alfi syahri. Nakawa karayawan, alog simbolan Ramadan. Bukod sa ating karayawan, kita alog simbolan Ramadan. Tutok siya, di magkapapas, di magkaipon. In aqida sin ahli sunnah, in karayawan sing kita bisang pabiya ni nilang kunin. Mabaktal da siya, malakak da siya, malawat da siya. Maita, bakti maudim maksiat sing kita. Dahil karayawan ta, mapapas da malawat din karayawan ta malawat. Na, yung makaajay, bimbang sa Muslim, mag-ibadat sa bulan Ramadan. Was Ramadan, wain. Ang pangingat nila yung karayawan nila Ramadan, di malawa. Sawab si maksiat mahinang singkitan niyo. Amo sadya pagtinggal kasi sa bahayang lumibasin ato. Maksiat ta pula. Mangindahiyat to mahikapapasing karayawan na po si Ramadan. Amo yan din akida sin ahli sunnah. Labilo ba? Bangin taon na kahinang sin pagsapot o patuhan. Mama kaliyat to sin karayawan niya katatan. Amo yan. Bangin kita niyo maglayo din nga pasur. Lumayo din nga sakit. Suway labiin ayat nga to. Lumayo kita niyo. Dahil mapagsakot o patuhan, iba si magsasakot o karena ada kala malamin kita nyo si mga taulihan. Amo yan. Ini ka-lima niya, amo na in wasful mu'minin bitahqiq at-tauhid. Amo na sifat-sifat iman, laway doon hapag parakbos nila si pagtawid Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau pengajian Sabtu balik dito in mawdu si kita niyo sambuton na tuin mga sila tiniya makasud palong si suruha amon din na sila isawon adlaw kiyama iban sambuton na tuin aturan si pagkubat-kubat mga aturan si pagtawal-tawal sawab di pagkatubyan kita na matod na manawala magkap sa na biya manawal nagkamawmuhan biya wala siya nakakatural sinakama in pagtawal-tawal sila pagtutugon na ito sa jarun na ini sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله